Utpal Parikar has alleged that recent elections may have compromised ballot secrecy due to serial numbers on ballot papers linked to counterfoils, raising concerns that votes could be traced and leading some voters to abstain, while confusion and intimidation reportedly caused temporary halts in polling in certain areas. He argued that sealing ballots alone is insufficient if identifying marks remain, confirmed that an election petition has been filed to ensure accountability, and warned that such issues could weaken democratic safeguards, adding in the broader political context, including references to Narendra Modi, that the priority must remain on upholding democratic principles, protecting voter rights, and ensuring responsible use of public funds, while expressing hope that legal scrutiny will strengthen electoral processes and restore confidence in ballot secrecy in India. What High Court has done is interpreted the law. Election Commissioner, representative of People's Act, haचे provision खबर is the shocking thing. इतले वेळ फुडे वरून तेन्ना एक वर्ड सुद्धा मेळचे ना अशें कळ्ळें आनी मागीर ते हायकोर्टान when High Court laid down the law तातूंत हे आयलो सो ते शॉकिंग ना. हांव चड शॉक कित्याक ना, ज्या प्रमाणे गेली काही इलेक्शनां स्टेट इलेक्शन कमिशनान कंडक्ट केल्या तातूंतूय हांव अशें जातलें केन्ना तरी हातूंत म्हाका व्हडलें शॉकींग दिसना. हांव एक मुद्दाम सांगता, एक CCPच्या वेळार एक व्हडलो मुद्दो आयलो आनी तो व्हडलो कित्याक बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द सिक्रेसी ऑफ द बॅलट. डायरेक्ट सिक्रेसी ऑफ द बॅलट इम्पॅक्ट जाता हो एक व्हडलो मुद्दो आलो. खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या बुथांनी आमकां ह्या विशयाचेर अनेक वोटर्सांनी इश्यू करून इलेक्शन थंय स्टॉप जाल्लें आसा फॉर फ्यू मिनिट्स. हांव एक टेस्टिमनी ZPच्या वेळाची एका वोटरान फेसबुकार टेस्टिमनी घातल्या. Today I did not go to cast my vote because State Election Commission encroached my fundamental right of secrecy, a secret ballot mandala. Each ballot paper is numbered and same number is printed on the ballot paper and the counterfoil. म्हणजे ह्या इलेक्शनात जे बॅलट पेपर घेतले CCP आणि ZP तातूंत काउंटरफॉइलार आणि सकल बॅलटाचेरूय सिरियल नंबर आशिल्लो अशें अनेक कडेन जालां. अनेक वोटर्सांनी हाचेर बोवाळ घातला. हातूंत एक खंय तरी इंटिमिडेशन वोटराक भंय दिसपाक आपोवप जावंक शकता. अशें न्हय की कोणें वचून तांकां कितें सांगलें किंवा फाल्यां ते आमी म्हणना की ती बॅलट्स कोण एक्चुअल बसून पळोवन कोणें वोट कोणाक मारला पळयतलो. ती बॅलट्स मायट बी सील्ड बट दॅट इज नॉट इनफ. एक वोटराच्या मनान दुबाव आयलो की आपली सिक्रेसी खंय तरी एन्क्रोच जाता तर तो वोट मारपाक वयता. फेसबुकाचेर अशे अनेक टेस्टिमनी आसा. कोइन्सिडंटली ही आमी एक इलेक्शन पेटिशन फायल केल्लें तें रेजिस्टर कालूच जालां म्हणून तो कोइन्सिडन्स की काल इलेक्शन कमिशनान जे ज्या प्रमाणे फुडें वचून काल हायकोर्टान डिसिजन घेतला. सो आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जाता पळय द प्रोसेस इज फाउंड वॉन्टिंग. एस्पेशली इफ यू आर ऑन द ऑपोजीट ऑफ हे तुका तो प्रोसेस खंय तरी सारको आसा अशें दिसना. म्हणून गोईंग फॉरवर्ड हो प्रोसेस सुदारूंक जाय. आमकां सगळे डेव्हलप कंट्री जावंक जाय जाल्यार रूल ऑफ लॉ आनी एस्पेशली इन्स्टिट्युशन्स आनी कायदो सारको पाळून करूंक जाय. इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्लें 1 वर्स मिनिमम टर्म दिवंक जाय म्हणून. सो मातशें दात हाडचें पडटलें कमिशनाक आनी कायद्या प्रमाणे वचचें पडटलें. गोईंग फॉरवर्ड म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येता हो सिक्रेसीचो इशू परत जावंक जायना म्हणून हांवें मुद्दाम प्रेस आमचें रेजिस्टरूच काल जालें. कोइन्सिडंट नाजाल्यार आमी ठरयलेलें आमी टेक्निकली फायट कितें करपाचें करतले. मेन गोल इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस. बट कालूच 8 तारखेक आमची रेजिस्टर जाली इलेक्शन पेटिशन. तो डिटेल्स दितलो. म्हजे बरोबर विष्णू आसा आनी विनीन आसा. सो तांकां हांव आतां सांगता की विष्णू विनीनान ते पेटिशना बद्दल सांगलां हाचे डिटेल्स दिवचे. बट आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जी जाल्या गेली काही सो अशें कायदो जो न पाळून जाता पळय हातूंत अशें केन्ना तरी घडटा. Like, subscribe and get notified.